সবাইকে নমস্কার, আমি সুবর্ণা অর্কিড ফ্যাশন থেকে। আর এখন যে দেখাবো আমি সেগুলো দেখাবো টেম্পল কাতান সিল্ক, অথবা এটাকে টেম্পল গাদওয়াল, আর বলা হয় কাঞ্চিপুরম সিল্ক। তিনটে নামেই কিন্তু এটা মার্কেটে পরিচিতি। আর আমি এই শাড়িগুলো দেখাবো, আমার কাছে অল্প কয়েক পিস অনলি এটার অ্যাভেলেবেল আছে পিসেস, তো সেগুলোই শুধু দেখাবো। আজকের জন্য স্পেশাল প্রাইস থাকবে 999। প্রত্যেকটা শাড়ি আমরা আজকের জন্য দেখাবো 999 প্রাইস থাকবে। শিপিং চার্জেস অল অ্যাক্রস ইন্ডিয়া ফ্রি। ক্যাশ অন ডেলিভারিটা আপনারা পেয়ে যাবেন, বাট ওটার জন্য চাर्जेस আপনাকে একটু एक्स्ट्रा पे करते হবে। कैश ऑन डिलीवरी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देना है। एंड ये जो साड़ी है आज के लिए ऑफर प्राइस जा रहा है 999 ओनली। एक्चुअल में ये हमारी प्राइस थी 1050 रुपीज़। ओके, जस्ट लुक एट दिस पीस। ये जरा बिल्कुल लैवेंडर कलर एंड एक ऑलिव ग्रीन कलर का शेड के साथ टेम्पल बॉर्डर है, इसमें रहेगा ऐसे। एंड पूरा बॉडी जो है इसमें प्लेन जाएगा, পুরো বডিতে প্লেন থাকবে। এন্ড এটাও যাচ্ছে টেম্পল বর্ডারের সঙ্গে। দিস ইজ দ্য वेरी ब्यूटीफुल लुक्स, जस्ट लुक एट दिस पीस। आई होप कि ऑडियो वीडियो एकदम बिल्कुल किया है। एंड ये जो है आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हो, बहुत ही खूबसूरत सा पीस है। কি গো, লাইটটাকে এতক্ষণ জ্বালানো ছিল না? लुक एट दिस पीस। अच्छा चलिए, ये जरा इसका जो है आपका ब्लाउज पीस पोर्शन काफ़ी खूबसूरत पीस है। बुकिंग करना है तो स्क्रीनशॉट लेके आप लोग हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। मैं थोड़ी सी जूम आउट कर लेती हूँ। चलिए नेक्स्ट वाली जो कलर ऑप्शन है, ये जो बैग এখানে नेक्स्ट कलर ऑप्शन, ये जरा आपका ऑरेंज कलर के साथ बार्न ऑरेंज कलर है। ये बहुत खूबसूरत पीस है। আর 999 প্রত্যেকটা প্রাইস থাকবে। ওয়েস্ট বেঙ্গলে ক্যাশ অন ডেলিভারি চার্জ যেটা আমাদের হয় 100 রুপিস, আর যেটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে যাবে সেটা ক্যাশ অন ডেলিভারি চার্জ কিন্তু 150 রুপিস থাকবে। যাদের যেটা পছন্দ বুকিং করতে পারেন। সামনে পয়লা বৈশাখ আসছে, তো ওই সময়ের জন্যও কিন্তু আপনারা এই শাড়িগুলো বুকিং করতে পারেন। প্রত্যেকটা পিস দেখুন, খুব সুন্দর পিস। আমার মনে হয় খুব ভালোভাবে ভিডিওটা দেখা যাচ্ছে। আমি ऑडियो वीडियो एकदम बिल्कुल क्लियर है, इतना तो मुझे लग रहा है। बुकिंग करना है डायरेक्टली आप हमें हमारे बुकिंग नंबर पे मैसेज कर सकते हो। दिस इज द ब्लाउज पीस पोर्शन। नेक्स्ट कलर ऑप्शन मेहंदी ग्रीन कलर मध्य हल्का एक टोन থাকবে। इट्स अ मेहंदी ग्रीन कलर, हल्का सा एक येलो वाला टोन है इसमें। एक्चुअली वो टोन इसका नेचुरल रहेगा मेरे ख्याल से, उतना टोनिंग इसका नज़र में नहीं आ रहा है। एंड प्राइस इसका भी जाएगा 999। छोटा सा वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिए, एंड तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के लिए मत भूलिएगा। आप हमारी यूट्यूब चैनल पे है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आप हमारी फेसबुक पेज पे है तो उसको ज़रूर आप लोग फॉलो एंड लाइक कर दीजिएगा। पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दीजिए, अगर आपका पॉसिबिलिटी है तो। मैं बिल्कुल भी फोर्स नहीं करती हूँ इस सब में, तो जिनको जिनको अच्छा लगे वो लोग लाइक शेयर कर सकते हो। प्राइस सबके लिए सेम रहेगा, मेरा तरफ से जो प्राइस है ये सबके लिए सेम जा रहा है। বেশি কেটে যাচ্ছে, বেশি নিচ হয়ে গেল না? আমার মনে হচ্ছিল নিচটা দেখা যাচ্ছে না সেই জন্য। अच्छा नेक्स्ट कलर ऑप्शन ये वाली जा रहा है आपका, बिल्कुल एक सी ब्लू कलर के साथ ऑलिव ग्रीन वाला एक टोन। बहुत ही खूबसूरत वाला एक टोन है इसका। मुझे नहीं पता कि इसका एग्जैक्ट मैं क्या कलर बोलूँ, बट सही में साड़ी बहुत सुंदर है। मतलब जो थोड़ा सा लाउड कलर नहीं पसंद करते हैं उन सब के लिए ये सब कलर जो है बहुत खूबसूरत जाते हैं। प्राइस इसका जाएगा ओनली फॉर, देखिए 999। शिपिंग चार्जेस ऑल अक्रॉस इंडिया फ्री जाएगा, 999 रुपीज़ ओनली। जस्ट एक लुक्स इसका देख लीजिए। एंड प्राइस बिल्कुल रिजनेबल है, बुकिंग कीजिए एंड झटक से। ये मटेरियल बहुत अच्छी मटेरियल है। इसके साथ ये जा रहा है ब्रोकेट वाला ब्लाउज पीस। नेक्स्ट एंड लास्ट कलर इसका जो हम शो करेंगे, এটা लास्ट, अच्छा सेकंड लास्ट कलर है, ये हम शो कर रहे हैं पर्पल कलर के साथ। देखिए खूबसूरत पीस है दिस वन ऑल्सो। যারা বিয়েতে তত্ত্বে দেবেন মনে করছেন, এরকম সফিস্টিকেটেড লুকস দেওয়া কোনো শাড়ি আপনারা বিয়ের তত্ত্বের জন্য কিন্তু বুকিং করতে পারেন। অবশ্যই আপনাদের যেটাই পছন্দ আপনারা সেটা বুকিং করতে পারেন। জাস্ট লুক এট দিস পিস। প্রাইস চলে যাবে কিন্তু 999 অনলি। এটা যাচ্ছে এটার ব্লাউজ পিস পোর্শন। নেক্সট ওয়ান চলে যাব আমাদের আরও একটা অপশন। নেক্সট অ্যান্ড লাস্ট পিস শাড়ি যাচ্ছে, এটা প্যারেট গ্রিনের সঙ্গে একটা রকম ডুয়াল টোনের শাড়ি, वेरी ब्यूटीफुल लुक्स के साथ। जस्ट लुक। ভিডিওটা একদম ছোট হচ্ছে, তো এন্ড পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন। আমি প্রত্যেকটা শাড়ি কিন্তু ওপেন করে এন্ড প্লিটস করে দেখিয়ে দিচ্ছি।
তো এটা চলে যাচ্ছে, এটা লুকসটা। প্রত্যেকটা শাড়ি ভীষণ সুন্দর। প্রাইস যাচ্ছে অ্যাগেন আবারও বলে দিচ্ছি, প্রাইস যাবে 999, শিপিং চার্জেস অল অ্যাক্রস ইন্ডিয়া ফ্রি। ক্যাশ অন ডেলিভারি পসিবল, বাট ওটার জন্য কিন্তু চার্জেস অবশ্যই আপনাদেরকে এক্সট্রা পে করতে হবে। আর চার্জেসটা কিন্তু আমাদের প্রিপেইড হয়। সো কাইন্ডলি একটু খেয়াল রাখবেন, প্রিপেইডে চার্জ করে দিলেই কিন্তু পেমেন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন অবশ্যই। থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড বাই বাই।